music, your station. Broadcasting live from the provincial capital of Surigao del Sur, Tandag City. Ito ang 100.7 Radio Bandera, the news and music station of RadyoBandera Network. 100.7 Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. 100.7 Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. 100.7 Bandera Tandag, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 100.7 Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 100.7 Radio Bandera. Mga igsoon diha ni Kristo, dagan mga itabo sa atong panahon karon nga dili nato usabtan. Dagan pud mga tao nga bisan unsaon nila og tan-aw, dili sila makakita. O bisan unsaon nila pagpamati, dili sila makasabot. Kay tingali unyag makasabot na sila, mubalik sila kanako. Nagingon ang Ginoo diha sa Ebanghelyo ni San Mateo 13:15. Busa mga higala, aniya kiningawong programa nga naguluhan, Banwa. Paminawag ini matag Sabado sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa buntag. Usa kini ka programa sa Simbahan Katoliko, ubos sa Kristohanong pag-umon o Christian Formation of the Diocese of Tandag. Ang inyong tiglamdag ug magbabanwag, Padre Dingdong. Ang Dios manalangin kanimo. Sa ibadan agayon, ang inyong kahayag. Sa kalasamahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Ama daw nangit no sa tang Lord, salamat sa mga sigba panalangin. Hatid ko namin sa kamuntagon. Salamat sa Lord sa bawang kinabuhi. Hatid ko namin sa nining sa Lord o sa tanan ng mga sigba panalangin. Sahit kami Lord, kung wala ikaw, wala mong mahimo, bisa ka niyo sa kong tanan. Ubalik kami ni pagsalog na mo sa panahon sa Kwaresma. Ini kaupat nga simana sa panahon sa Kwaresma. Lord, ubalik kami sa kanunay. Mahimo takin yung makahuluganon ng mong pagsaulog ini. So ako sa Lord, sahit kami kung wala ikaw, wala mong mahimo, bisa ka niyo sa ng mga tanan. Pinta na naman magpaya pasalamatan, para ng Kristo ang Ginoo. Amen. Sa samahan sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko din ng Kristo, mayong good morning sa tanan. Adlang Sabado na sa mga igsoon, nasugid itong programang Banwag. Ining ika-upat nga simana sa Kwaresma. Agi pagtawad o ikuha sa atong marang na obispo, Most Reverend Raul Bautista Dail, Didi, Bishop of Tandag, o sa na magkaparian nga niya sa atong diocese, o mga kamadrihan, o sa na mga religyoso nga naminaw niya itong istasyon, o sa tanan usab nga nagasulod sa atong FB Live, o kay live makita igsoon, o sa atong tag-iya itong dumala niya atong istasyon RadyoBandera sa Tandag, Dr. Santos Jun Yu, Junior. Salamat kayo mga doktor sa imong sa kaoras nga paghatag ning libre sa atong programang Banwag. O sa tanang mga staff din sa atong RadyoBandera. Labi na kang Sir Piu nga sayo sa pagkamutagon sayo alang pag-accommodate itong programang Banwag. O sa makasama kaniyong tanan mga igsoon nga namin na itong istasyon o nagasulod itong FB Live. Sa makasama pa mayong good morning sa tanan. Agi na andan mga igsoon sa itong programa. Ihatag ko kanyo ang mga pamalandong o mga mensahe nini nga semana, ika-upat nga semana sa Kwaresma. O nini kamutagon og igsoon, ihatag ta kamo kang Reverend Father Janry Plaza Orsales. Nini yang mensahe nini nga ika-upat nga semana sa Kwaresma. Ang inuman na kaninyo
sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siyang kasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siyang lapok, ginamit ang laway. Unya gihira niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan. Lakaw pagilamos dito sa linaw sa silong. Kini ngalana nagkalulugan pinadala. Busa gilakaw ang tawo ug naghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao man kini ang tawo nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May mingon, mao kana siya. Kapan ang uban mingon, dili, pareho lamang sila gihitsura. Busa ang tawo mitugan, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlaw papahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagkabuka ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, pangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Unya, mingon siya kanila. Ibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makita na ako. Pipila sa mga Pariseo mingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod. May tungod sa adlaw ipapahulay. Kapan ang uban mingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo. Tagingon ka magipapuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. Ang tawo mitubag. Siya usa ka propeta. Sila mitubag. Natawo ka ug nagtubo diha sa sala. Ug karon magpalumalumakag tudlo kanamo. Ug siya ipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang ipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tawo ug giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tawo? Ang tawo mitubag. Sir, tug-an ni ako kung kinsa siya. Aron motuwa ko kaniya. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mito ako Ginoo, ang tawo mingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Domingo ikaw pa nga Domingo sa Kwaresma o gitawag na Litany Sunday o paglipay pagsadya. Ang tema karon nga Domingo is kahayag, no? We need to rejoice. Kinahanglan kita magsadya tungod kay adunay kahayag sa kalibutan. Si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Siya ang kahayag na maglamdag sa atong mga pangit-ngit. Kung kini nga kahayag, ipasinati, isaysay ya sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang istorya may tungod sa usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. No? Itanaw na ko kini nga video diya sa YouTube nga nindot kayong imahe tungod kay si Jesus mismo ang nakabantay sa maong tawo nga sukad pa sa iyang pagkahimugso buta ng daan. No? Naglingkod lang siya sa hagdanan o sa templo, nagpakilimos. Niya si Jesus mismo ang nakita sa iyang panginahanglan. Ang panghitabo ng pamatuod nga si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan. Nganuman, kay bisan wala niya, wala pangayuang sa taong buta ang iyang ikinahanglan,
nakita ni Jesus na kini nga tawhana nagkinahanglan og kahayag. Kinahanglan makita sa kanindot sa kalibutan. Mo na giayo siya ni Jesus. Nagpamatuod na si Jesus ang kahayag o lamdag sa kalibutan, lamdag sa kangit-ngit, mga kalisod o problema sa kinabuhi. Matud pa, wala lang nabuka ang mga mata sa taong buta, no? Wala lang sila kasinati o kahayag, kanindot sa kalibutan, kundi nahatagan usab siya o kahayag sa pagtuo. Igasahan siya o kahayag sa pagtuo. Pero before nadawat niya ang kahayag sa pagtuo, before siya miluhod sa tubangan ni Jesus, adunay proseso nga nahitabo, no? Adunay development sa iyang pagtuo. Faith is a process. Ang una is tungod kay sukad siyang pagkatao, puta na siya daan, wala siyang kasinati o bisan o sa katao, no? Nga iyang makitaan. Wala siya nailhan ni bisan kinsa. Mao nang pag-ingon nga sa dihang interrogate na siya sa mga parisiyo o sa mga magtutudlo sa balaod, ang iyang gingon, ang gitawag niya ng Jesus is ang tao nga ginganlag Jesus, no? He began by calling Jesus as man, no? Tao lang iyang reference ng Jesus. Ibutangan niya glapok ang akong mata ug unya naghilangkos ako ug karon makita nako, no? Ordinary man lang ang iyang treatment kang Jesus. Tungod kay kini first time niya, no? First time niya nga adunay litabang kaniya. Pero dito tungod kay sa gibuhat ni Jesus kaniya, sa iyang pagtabang ni Jesus sa taong buta, nabati sa taong buta nga dili lang siya basta-basta nga tao. Nakita sa mga magtutudlo sa balaod ang milagro, pero dili pa sila makatuo. Mao nga adunay interrogation nga nahitabo. Ipasangilan pagani si Jesus nga usa ka makasala kay nibayolin siya sa balaod sa adlang papahulay. Ningon sila nga dili gikan sa Dios ang naghimo niini kanimo tungod kay nibayolin siya sa adlang papahulay nga diin bawal mo trabaho. Pero ang uban ningon nga dili pwede ang tao nga mga nga makasasala magbuhat og milagro sama niini. Manang niabot sila sa kining punto nga o sige, nag-ingon ka nga gipabukan niya ang imong mga mata. Kung tinuod kini, kung sa may imong ikasulti mahitungod kaniya, no? Gi-proseso na ang kasinatian sa maong tao. Kunya nabati man sa maong tao, ang tao nga buta, nabati niya nga dili lang siya ordinaryo nga tao, tungod kay aduna siya igahom, tungod kay dili siya makatuo nga sa kadugay panahon nakakon siya o nakaangkon siya pananaw o kahayag. Mo na nakaingon siya, usa siya ka propeta. Kunya ang propeta, matud pa, usa ka tawo nga nagdala sa mensahe sa Ginoo, mouthpiece of God, o God's messenger. Kung unsa ang kahugot-on sa Ginoo, ipadayag diha sa propeta, kunya ang propeta mao'y magsangyaw sa katawhan sa Dios. He is a person who is in close association with God. Si Samuel, diya sa atong unang pagbasa, nakatuman sa gusto ipabuhat sa Ginoo tungod kay kanunay siya na malandong sa kaubuton sa Ginoo. Instrukan siya nga maka-appoint o hari, no? New king sa mga anak ni Jesse. But the instruction was incomplete. Dili sa kompleto tungod kay otso kabuk ang anak ni Jesse. Sa iyang pagpili, daghan kay siya mga bias. Daghan siya mga panglantaw nga kani siya pwede kay guwapo, taas, pula-pula. Pero maingon ang Ginoo nga lahi ang akong pagpili. Dili ako mutanaw sa appearance o physical appearance,
kundi itanaw na ko ang kasing-kasing sa tao. Aron matuman ang misyon isip ko sa propeta na minaw si Samuel patupod sa Ginoo. Sa dihang ang tao nga nakasinati o kahayag ni Kristo ningon sa iyang paingon nga siya o sa propeta, giangkon usab sa mga tao nga mamahimo usab siyang propeta dinhi sa kalibutan dito sa mga magtutudlo sa balaod tungod kay siya mismo nakasinati sa kahayag ni Kristo. Ug tungod niini ikan sa tao lang iyang pagtatag ng Kristo hangtod nga nakaingon siya nga siya usa ka propeta hangtod nga nagpadayong interrogation nga gi-reject sa mga Pariseo o magtutudlo ang sa balaod ang pagtuo nga nasinati diha kang Kristo iyang gipalagpot sila sa sinagoga. Ug sa dihang gi-reject ang maong tao tungod kay nito siya kang Kristo, niabot si Kristo sa picture, no? Unsa gingon ni Kristo, nituo pa ba sa anak sa tao? Ang tao nitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya nagigsulti kanimo. Nito ako Ginoo. Kunya ni worship siya miluhod at tubangan ni Jesus, no? Adunay proseso nga nakaabot ang maong tao sa lawom nga pagtuo. Nakabig niya ang maong tao. Nindot kini tungod kay ang maong tao wala lang siya naabot sa lawom nga pagtuo, kundi adunay basihanan. Tungod kay sa iyang mismong kinabuhi, nakasinati siya og tinuod nga kahayag. Wala lang matagi o kahayag ang pisikal nga panginahanglan, kundi apil ang espirituhanon nga espiritu sa tao. Mao kinangkubuton sa Ginoo, no? Tungod kay kanunay siya nangandoy na kitang tanan maluwas, kitang tanan makasinati og kahayag. Daghan ka nato physically healthy, maayo ang pananaw, but spiritually blind. Daghan kita mga butang na dili nato makita nga makaayo sa atong kalaglawas. And most oftentimes, we are blighted by our sins, no? Kanang mga paborito nato nga sala, no? Dili nato makita ang pabut-od ug kahayag sa Ginoo. Nya karon kay Kwaresma, karon ay kita ning kamot nga makasinati og kahayag ni Kristo. Aron kitang tanan magsadya kauban ni Kristo. Nya nindot kayong atong ikaduhang pagbasa tungod kay mag-awhag kanato mamaning kamot nga makasinati sa kahayag ni Kristo. Tungod kay during baptism, no? Napatay lumang kita sa salang panalundod. Nakadawat kita grasya ni Kristo, pagkong kinabuhi kahayag ni Kristo, no? Nya kaning ikaduhang pagbasa pahinumdum kanato. Kaniadto matud pa ni San Pablo, kaniadto diha kamo sa sangit-ngit. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios sa grasya sa pagbunyag, ana-ana kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga kamo magkinabuhi ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong o kamatuoran. Mga igsoon ni Kristo, si Reverend Father John Ray Plaza Orsales. Daghang kay salamat kanimo Father John sa imong makahaluganon sa mga pamalandong sa ini kaupat nga simana sa Kwaresma. So, si Father John mga igsoon usa ka bagong pare usab nga usa sa naordinahan katong tulo silang naordinahan si Father Dennis ug si Father Lablab o si Father John atong naghatag mensahe karon mga igsoon. Sa mga sa palang salamat kanimo Father John og tungod kay kaupat karon nga semana sa Kwaresma. Akong ipabati pa kanimo igsoon ng lain sa mga mensahe ni Father
Erwin Torres maigsoon. Ninigapon nga semana, kaupat nga semana. So ato kining paminawon maigsoon si Father Erwin Torres. Good morning, everyone. Welcome to the fourth Sunday of Lent, and we call this Sunday Laetare Sunday. Laetare Sunday means rejoice, and this is very encouraging because this is telling us that what we have started doing, all the actions of Lent, from intense prayer to going through our sins, and then through sacrificing by fasting and abstinence, and doing the works of mercy, God is telling us, keep on doing them. You are in the right track, and you should be happy doing them. So the color of Laetare Sunday is pink. And priests are supposed to also equally wear one, but it's pink or violet. Sad to say, I only have one pink and it's only a stole because I only use it twice in a year. Today and on the Advent season, the third week. Okay, but my stole got eaten by the mice, so I don't have one. Okay. Today, in this happy day, we'll look into something very important. And we begin with the second reading. Okay? Paul emphasized in his letter to the Ephesians, you used to live, you used to be in darkness. So ibig sabihin, when we were in sin, okay, when Jesus yet did not come, when He did not die for us, we were there in darkness. And yet He said, but you're no longer there. So if you're no longer there, don't go back to darkness. Don't stay there. Don't get stuck there. So what does it mean to live in darkness? We go to the first reading. In the first reading, it shows there that God was already exasperated. Gikapoy na dyan ang Ginoo. Okay? Pagod na ang Ginoo sa kare-remind kay Saul. Okay? Who is this Saul? Saul was actually the very first king of the Hebrews. Okay? What happened? Okay? God is supposed to be their only king. But because they were so exposed to the kings of the tribes they met along the way, the people they warred with, they wanted to have their own earthly king. And so when they asked the king, okay, God, through the prophet to have a king, God was angry. What? Can you not take me as your king? And yet, eventually, he relented and he said, okay, you want a king? I'll give you one. And so he gathered the people, and from them came the king, the very first king, and it was Saul. Okay? And Saul at the start as the king was quite good. He would commune with God, he would talk to God, he would pray to God, and he would know exactly the things God willed him to do. But by and by, he lost his communication with him. He would no longer pray. He would start doing the things that God did not even want him to do. It is not according to the will of God, so to say. And then after a while, even when the prophet would always remind him, because God would say, remind him, go to him, remind him, he would no longer listen. When he did not listen, his heart started to be hard. And then when his heart hardened, his head equally became obstinate. Katong nanggahi ng iyang ulo, ingbaga ng iyang naong. He became brazen, kumapal ang mukha. Kapag kumapal na ang mukha, we become callous. We don't listen anymore. We push God away. We start going back to darkness. And what does it mean to live in darkness? One, we refuse to do the will of God. Two, we refuse to do the good. We manipulate the good.
and we refuse the truth. This is now the area of darkness. So from here, from his exasperation, God told Samuel the prophet, I'm going to have a new king. But God, hey, if you're going to choose a new king, you know, Saul is very jealous and envious. He's going to kill the new king. Then God said, let's quietly do this then. So who among the people will be the next king? Well, I have someone in mind, one of the children of Jesse. Go to him. So when Jesse heard this, that one of his boys will become the next king, okay, he became so happy. He prepared his boys. If you are the father and you get to know this, will you not be happy as well? You will start jumping for joy. Okay, my son will become the next king. But then when Samuel got near, he said, who among the seven, because they were so ready, who among the seven will you wish, God, to be anointed by me? And then he said, no, not the eldest, not the second, fourth, not the fifth, not the seventh, all the seven lining up. They were all discarded by God. And so even Jesse said, what? I thought you said God wanted one of my children. And then the prophet said, what about this, God? And then God said, there's one more. Yeah, I have one more boy, but he's not here. And he's too young. He's still an adolescent. And where is he? Oh, he's in the fields, taking good care of the goats and the sheep. And he's not prepared. Call him up. Call him up. And so he got the phone. Anak, okay, come here. Dad, I'm gonna go to the city. Yeah, come here, but it's far. Ride a taxi. Come on, be hurry. But I need to bathe. No, there's no time for that. Come immediately to Tandag City. And so he did. And guess what? When he went out of the camp, he was just running towards his father, so happy, beaming with joy that he's there. God said, anoint him. That's the one. That's the one. Question is, why of all the 8 children, 8 boys, this boy was the one chosen? Now let's look into his life. This young boy, okay, he's in charge of taking good care of the flock. He would always bring them to the meadows, and then he would really protect them. And then when things are okay, he would climb a hill and look at them so that anywhere they are, they could see them clearly. And then there, he would commune with God. He would talk to God. He would pray to God. He would let go of everything. And he would just be happy talking to God. And that is why God said, I know the inside of this boy. I know his inner spirit. Mabuti ang kanyang kalooban. And that is why God said, if men only see what is panglabas, I see what is inside. And what is inside is more important. Yeah, why is it that especially we Filipinos, okay, talk of artista, we always think that to be an artista, you should be guapo or guapa. If you are not, kalaban. Diba? Ikaw ang ipapakain sa buhaya. Ikaw yung ihuhulog. Ikaw tong laparohon. We have the bias. But God looks at what is inside. So no matter what our face will be, is at the daklak ng ilong diha. If your loob is good, God is happy. So therefore, now that we understand the first reading, okay, this is important in the sense that we get to see exactly the difference between living in darkness and living in the light. So to live in the light, diba sabi nila, what is true heaven? True heaven is beholding the face of God forever and ever and ever. Eternal. But when we live in darkness, it is like we move away from God, and then
And what happens when we are away from God? Everything becomes darkness. Everything we do becomes according to the darkness in our minds. And then when we live in darkness, we lose hope, we lose joy. We always choose to see what is bad with people. We make up stories, we destroy, and we think we are okay. That is living in darkness. But Paul keeps on reminding us, we are no longer there. Jesus has pulled us out of darkness. And then, why did this happen? Because the responsorial song says, okay, God is the good shepherd. Okay, He always assists. He always looks for us. And when we are there, using His cane, the cane, the typical cane that looks like that, okay, like a hook, He would pull us back to Him. Pull us back to Him. And so from this understanding, let's chew in the gospel. The gospel speaks of darkness and light. Living in darkness and living in light. Okay? Jesus was confronted with a blind man who was blind from birth. Isinilang na bulag. Now, in the culture before, it was the thinking that when a person is born that way, it's either of two things. One, the parents are sinful, so it's a punishment. Or two, the person himself is the one sinful. But then Jesus answered when He was questioned, sino ba talagang nagkasala? Ang parents ba o siya? And Jesus said, neither. Not the parents, not he. But this is a situation where it should be here so that everyone can visibly see, okay, what it means to praise God, that God may be praised in this particular situation. And so after saying that, gumawa siya ng putik, ginuwaan. We're familiar with this. We have guys who are, using this saliva. Okay, So and then after that, okay, what did He do? He kneaded it. And then He placed them on top of the ice to cover it. And then after that, He said, go wash yourself dito sa Siloam. Okay. Then He went there. He washed Himself. Okay, who would not want to wash? The clay after a while hardens. And it's going to be heavy on your eyelids. Right? And so when He washed, you see the colors. Have you seen the joy of, how do you call it when a person doesn't see colors? Color blind. And there is now this contraption, this special set of glasses where when you put on the glasses, he starts to see the colors, and after a while, he's so overwhelmed, and then the joy turns into tears. I can now see. Imagine the joy of this person seeing everything. What used to be darkness is now just colorful and very bright. Okay? And so when he came back, people started, what can he now see? Isn't this the guy who was begging a while ago? Okay? Where we see him every day there? Okay? Asking for money from us? Yeah, no, probably he's not the one. Okay? Probably he just looks like the one. And then he finally said, I am. Ako ni. English, okay. Okay, and then what happened? So he started telling. So one way of showing joy is you always retell what has been done to you. And this is the action of joy. This is the action of being out of darkness. You keep on retelling and retelling it. But hey, look at the darkness now. Instead of seeing what is good, they choose to look for what is dark and bad. Well, it's impossible. It's impossible. Okay? And then they became divided. No. Okay. How can a simple person do this thing? And because they think Jesus is sinful. Jesus is dirty.
Imagine the workings of a dark mind. But good enough, others were beginning to see, how can a bad man do a kind thing like this? And so surely he must not be bad. And then they refused to believe. They refused to believe. So darkness means even when there is truth, you push away truth. You are scared of truth. Because you're accustomed to what is the truth, you think that should be the one. You push it away. And then, not enough, they had to call the parents, but before they called the parents, it was so announced that anyone who thinks Jesus is God, is a prophet, and the like, they will all be evicted from the church. The parents heard this, so they got scared. So when asked, is this true? Is this your son? Yeah. Okay, is this true that he was born blind? Yeah. What happened? We do not know. Why don't you ask him? He's already old enough to answer your questions. It was a way out. You were scared. And so they had to ask again the boy, the man. And the man said, why do you want to make me repeat again? Okay, on something you refuse to believe. Why is it that when people live in darkness, you want to always repeat so that things eventually will be adjusted according to how you want it? That is darkness. When things must supposed to follow how you wish it to be, that is darkness. Okay? And then eventually, okay, they continued arguing with him, and then they got angry. And then finally, there was a point when he said, we do not even know the man. Do you wish to be, okay, are you a follower? Why do you keep on asking? Maybe you want to be a follower as well. And then they got angry by telling him, we are not his followers. We are followers of Moses. And we do not know him. Then the guy said, wow, you do not know him, and yet he made me see again. And because of this, they pushed him out of the synagogue. Now look at what happened here. After hearing this, Jesus looked for him. And this is now very, very good picture. Sometimes we think it is we looking for God. Okay. But it's the other way around. It is always God looking for us. We can never find God in our darkness. Jesus, the light in his light, is the only one who can find us. And so when he found this guy, he said, come over here. Do you now believe? And in his truth, he said, who is he, sir, that I may believe? Okay. When one is in the light, when you do not know, you say you do not know. When you are in darkness, you pretend you know. And then he said, it is I. Okay? It is I who did this to you. And then he said, I believe. And he knelt down and adored Jesus. So the action of kneeling down is an act of humility. It recognizes that the one in front of you is the only one true God. But when we are away from God, we never kneel in front of God. We want others to kneel in front of us. And that is the difference. So today, when we live the fourth Sunday of Lent, look into your life. What are the areas where you consider still living in the dark? When you feel hopeless? When you think life is just one devastation after another? When you think that there is no more way out? When you think that you are stuck forever in your past? Okay, then, for example, when you say, Mayong magaling naman kayo. Mabuti kayo kasi ganyan kayo buhay niyo eh. Kami. Ganyan. Always living in the past. Always
remember, Jesus has already pulled us out, and today we see this. God bless everyone. Mga igsoon ni Kristo, si Reverend Father Erwin Torres, mga igsoon. Salamat kanimo Father Erwin sa imong mensahe ini kaupat nga Domingo sa Kwaresma. Og sila bahin mga igsoon na karon adlaw tuod mo ang pagpahibalo sa may tungod sa Ginoo. On the Annunciation of the Lord, mga igsoon, ang katong kasulugan karon nga adlaw. Og mga adlaw mo naman ang ika-5 nga Domingo sa Kwaresma. Adlaw Domingo, mga igsoon, ika-5 nga Domingo. Og mga igsoon, wala nang tayo oras sa ating lusot mga igsoon kini mga greetings to na belated happy birthday kay Teacher Chelina Aspirin Quesada. Belated happy birthday kanimo, Teacher. Og advance happy birthday sa mga atong mga kaparian din sa diocese kang Reverend Father Juanito John Rosales. Karong mga adlaw magasalog sa adlaw na tawhan igsoon. Happy birthday advance Father John. O kang Monsignor Jose Sapra III sa Pizza 20 City, mga igsoon. Reverend Father Benjamin Rashi, Father Ben, advance happy birthday sa 31, mga igsoon. O kang Reverend Father Erwin Torres, Erwin, happy birthday advance sa 31 sa mga birthday, mga igsoon. Ini nga bulan. So, kini atong kasulog sa adlaw tawhan. Sa tanang nag-birthday karon adlaw, happy birthday, mga igsoon, o ikan sa atong programang Banwag. O sa pamilyang Sowa kun Banila Doc Gran, o sa pamilyang Suarez Kunanan, o Banluta, Ilaw, Doki, o pamilyang Gran. Salamat sa kanilang pagpaminaw ni atong programang Banwag. O sa mga pamilyang Plaza of Sabah, atong ipil sa atong mga pagpaminaw sa atong programa. O sa tanan nga sunod sa atong FB Live, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong programang Banwag. O wala tayo oras maigsoon kining inyong alagad nga si Ex-Seminary Jerusalem, inyong kaninyo na salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod Sabado maigsoon sa maghapong oras ng istasyon RadyoBandera Tandag. Sa mga kasapada, salamat o mayong good morning sa tanan.